min tawa ko min Abdoulaye mi hara onon ko yon ar yuro diro nge heddi be ben fiya ara hinami mi tabe taaki min on ande godde baaki mo da o jarama o ngadi ka fatunde jagala wonda ala wano danga ngala mutiro itaake ngoni hari danga ngala daga dano min hari cikuli ngahino yalti on tagi on sasa to on yalti mi tawa ka danga ngala awon danga ngala ko andaro to nyaawe watta yila. Que tu es quoi, que tu sois qui, très bientôt des sanglots retentiront et le défunt sera toi. Gisatuka tudasu wadida nukatakaza. Ani tu nyebata do fure huma kum irete kambulari. Wahia mamduda kum fure hum pode litasta akila hudida watatakaza. Kodon fio gildi nyamu hara do on teuma. Aine dewo be bungu de dobe. Donc wata mi wodoto ta kabakudu. Mimi wupita dundo mimi yarata ndia sina ndia mkoya ni wakatani ni watoto perkal awatoto monyande menkafa ma watoto mkono aburu musufi wano to buru musufi ni kalori mama na tira jabona wano manne sala marki tapino kono na tita siblo repili la kara airways to nito atawa don malaika tul maut. Dépouille inhumée et les vers de terre se régaleront. Il a bon yuma yemi, Johnny no baita toni tino, Nusuduma labandi, Kohontu woni, Ikati de na minde, Darjama la silanka kumandu, Tautama benga ngono honto. Are you VVIP? Jono kwa VIP? I ben de nyofitade ko VIP, very important person. Ko nuviete. Mais ko ni ana manonka kakapale, yeni lanka VIP. Very important persons. Kono, tabi woduno yuntajoko ko fiyo yote de jakta ngul ko ni VVIP, very important person. Kono no sakitota na de akapalu no mayir da gildi din higi fatta hari kapanduma ene fo gildi din no fatta no surri da de iwurite. Ina ene woni na ko ina ton tawo ton digo e yaade woni e maji. Wai wando wi ko min ko VIP. Mimi dokem mi wataka woni mi nyama ta woni mi wonda ta e wondo ko mi woli nan tanon ko dum do gildi do ko asopyare hirandi kildi mon frère mo mi gitike tuma barke tati hewto e dum ka tabu tawa acco ngakke duduru on sufike tawa gite den pompo non nike tredu dum fetti wallahi o tawa no hinaka ko hani mawnintina ko mi woli sifa no ko mawnintini do mo woli ate jipine ngore men hara en toni taki habiden ya Allah halkay wano halki shaytan tabbana ko ayo jom amin nasaluka medin jeeju dema narduka medin muntu dema anta la atakabbura ya ul mawnintinare min sududina ka ber amedina fuza fidare ni yo men male adna la kara wala natun ka iblis ala mi wa ali wa iblis bi hurmatika ya arhamar ayo bandira mumazi kwa ayo sana kwa akazuna satan fauka haluka iza ana irtihaluka bauta maunitini hida siku de situation ma on na foite tuma mai demande ngeuti ko préfet ko gouverneur ko ministre ko président ko jogi zindini ko imamoni on situation ma na foite do da siku de crois-tu que ta situation t'arrangera lorsque ta révérence tu la tireras namura ba ma muktu wa ta muk amayira wano o miskino tampudo mayira la kama uka yuminu najahaka wana doko tangini da ko yedo to ako asirata honna tama wonde ma ahise yugo minyo yo alla sukumo ko radio malaikatul rahman jakono ko stayda huwino ko wela ino rahman ko sina dum ko malaikatul azab jakoto fer o ala ce n'est pas ton espérance qui assurera ta persévérance. Amtarju an yuhisa kama asharuka hina yaharika mahasharuka kada siku de gorol mangol mantor tangol gol fabo to matuma bullari kaburu mandi okuma ketu da forme mungo. Espères-tu que ta famille te sauvera quand la poussière de ta tombe te couvrira? That's impossible, brothers and sisters. Anta khadu an yazura kasdika hina ansabuka yukhshika kada siku de partenaire de ma copain de ma de golli data de welduda kada siku de rando de visite de yuro to maton tuma tawi bidema de sumi ma fermama de yurnori ma bokkum hata hibbi
Tasiku de Baraïdon, Aïkonon Hauti Business. Attends-tu à ce que tes copains te visitent lorsque les planches de ta tombe te boucleront? Iye Jondi Anko a Bombo, Defandank, Wadutui, Afatatuma Wani Fida Kahida, Usratika Hina Hati Atuka Asratka, Kaka Sikude, Bengu demande que yit demande Jimmy notre Samayi kon, et la Sikude Unafete, Tumata Izunu Badi Madi no Hakuma Ganeba Buma, Ustaz ami de perdi no kelbulo ko kelbuno hara no ustaz ko ko non wolande do fo sayel ko fenande dum alaka bernam ko wolu go tu fi hebu go titre do sikude on fa boy to la min tuma zunu badi andi habilanga der baburu an fa bo to ala. Espères-tu que le deuil de tes proches te profitera lorsque ta sottise dans ta tombe t'embêtera? Tasakuru khadika lida zatika toni tagolma on woni jikuma on alaja ude te gonfler est ton autosatisfaction hanta kaburu kayun izuka mina didan isa sawaita sara ka mawnintina remande dando ete wata gildi nyame tuma pako ida loju da ka nder gullari ison makabani jikuma on hulbini ko ayo bana adama no hawni. Est-ce que ton orgueil t'épargnera lorsque dans la poussière de ta tombe tu t'engouffleras? Asayatifu alayka maw kibu ma'ati mika iza ila darika kulti shayaka. Kaka siku de tumande wakere toutunde mawiye ahebi yimbe buidudi ida siku de bedo kadi wawa yurminde matuma bedo tuma ka suduma sakito ta dernière résidence. Ta dernière demeure, il y aura là-bas, il va qui donc, il y aura last residence, il y aura qui donne si vous de gomme parler tout le monde, il y a quand même il y a ta donne à un plutôt si ta lettre. Au lieu de ne faut pas n'aller te dire le président de sous la moïna, il y a un mani, il y a un joc. Combien non va t'entendre là? Combien non va t'entendre là? Maman sort ma papa mai. Quand il y a un gros tout lui à haute, il y a un joc. Et ça dit, wallahi prépare nous de nyalande de. Mimi on tuma goddo fini ka o findina ka baburo madi kawi hino ko plafond on ko bide de nanwe nyam ko kunche kun toso kundo o awira to wa on de terre ko yo lande kala ko ruwi ko yobe fo wallahi atawi ajaba no wajo dum wonde ustaza mi ko hassane won dum wonno ma wajade ko na atawi no ajaba no dum wallahi sen fino ka baburo men godara hebi kede wallahi haray muradu hebi le wade no wada wanu fofirte ni andu den se fofa de manu feyite e madele nyande go malaka findina e madawi aina ana konto mi woni où je suis comme ça en anta fi kabrika hida kataburuma allazi hutti salaka anhu fa hafilta ko kaburu yete teno da fi mu welsindina ta ha prepare ta chamar nyor retrousse tes marches o muradu ni si sente abada sina joni wonu ta ko danda tama ko tay ko gonga haray lutti kayiti dum ko de no happy wallahi dum ko no happy en fotne en fina ka tabiru men nyaale mun ni go kumi to da tuma tawi ko ka tabiru ma finu da mon frère atawai jaka welti tano goddo ma wada ko wela ta shaytan e bawo ma ben yeggi tama anta wajida nati do hida lette o sali do hinda de ma hiro wonna sokki tola fanka na awde ma fotton kadi assalamu alaykum ay ko dum jaka wala Allah wadu dum to na on hasani jodo wato na barika ka wal nako ou bien ton cortège funèbre te dorlotera lorsque à ton éternelle aurore il t'accompagnera. Ibara yere la fille sa atangini ke onde goddu nyeko to ko faboma harahina golle mama ede ngafati minni ende goto an fati minne nene mede rebka ka berde do mede ka oto mi yeddo mede yewta mi fanki minni ne be makina miga minni do andi goto ko nder do woni min andi woni lebbina e goddu mo humpodira e maki mimi o yiwon noddali mo Abdoulaye Bobo kambe kadi o inal nene ina ko sendi on ko muradu tidude no yoni wadu haza ayatu bayinatu ce sont des preuves palpables de l'existence d'Allah ko sedi e gifeni di wonde Allah no wodi
wa huwa asdaqul qailina ko kala wolo gonga ko Allah uri wolude go wa man asdaqu min Allah hadith an o ta gonga uri Allah o dali o wurni dan o landi to en kala ko wadden ko sa bin hasanga fa fi jannati sa modini ko ka janna nata wa in kana bil aksi ko contraire mo fa fi nari ko kayiti pigi buda e mari non occasion hunno rewire Allah ay sa tubi joni a fenyina ni Allah ani a bonike e makko kanko ko bete jo attane tout sari a fillita ki tum o yafanto kono en alaja ko tonitare ko mawnitinare ko nguddan ko pompi ko nganyani di dum ko fo no suumi no habbe e saakuri ino tallude sa yi mawbe yi'a be no accana ben awa fuuta ka dina ka no sa yi jikku mabbe wallahi ami joda e hore ma wallahi menen wora do menen ko andi ko yoy menen ka kabin trewa ko menen ni yes wallahi so ngandi jikku amen do hiwro ta ko c'est vrai na yo tagola na yo wi ustaz Amid me yeju ma wari yemu gombe hina dum ko gonga wajo fus ala en nafude ko bay tunde juma be khutba wade ko dum ni fala ngadi mini ko ni waade to do ko ni hasani ngon kun so ngandi jikko amen hay goto ko ta men do hikita beno kono ko koy pay ko to do kadi min ko dum do haare dum na pay ko do ay ko be woni moni na ya menen do hakkunde ngane needi nguddan mawnintinare ponti jende de foppo dum menen do fop mero men fop ila anna nahiba dofi la yashuddu wa qultu in kana mu'mina la yashkulu wi'ama wondema e go sowru kodo i data ministeri non ko moddinodo dum bi data wa dalude anna lahadal kharibi la ya'madu ajibtu in lam yakun khawiya la ya'natu enni dabru kodo lugata ministeri non to do hinano bewno dum fusso jatam sa sura mata ko Muhammad sallallahu alaihi wasallam kam yandi do Madina ahebi chance awandi na amadon wallahi si ko abonda sumai nabe ta fe Firauna nkaka sino sura no ka usura do sayta modi wallahi ko aljanna nata amaluka zaduka golle ma de ko joma ma ila baraji fandaleti ton travail d'ici bas demeurera ta provision mon frère ma sœur faites attention watani yila to elawade pay ko jerde wodo e ko arata e may de kutike do o moy goto e après para kino almautu la tantino may de den sonata fano ko tuma folo fengi ma politique wana no wole de filmu ma match to ko Barça ko dundo ko hara no goto amata me fondo ko ustaz Amid dubini hala kam ko dubini ka bay ko fi no dadire to no sappi ko match ya no dido maudo mi fa no ka yo ron pourquoi mi fa no ka match lan nari Messi wawi lamni wawde porere dum do man kon fondo fo fiidi ko do dum do tulle mar en tan fi meri ko etti kon fo ko fi aduna mere wonde godo gadana mere ce n'est pas laisa shuhuruka al-madani min salamuka ukrawi wana do ko wiete aseni ke asenti ke ka aduna ga ita anda ina dum don de dando eta makalaka ce n'est pas ta célébrité de méga ville qui assurera ta liberté de l'autre ville amanatu fa ba'da sirati hola gondo debe wa ko sirati lumba l'assurance c'est après l'audit la natakharan bil mazahiri fama urifaqatu wa jabu gay ko wiya de seno de sento de make wata patron wata dum de jamfo en parce que ando tako amukoluma atelon na no one knows tomorrow ne nous laissons pas tromper par l'apparence, elle est trompeuse. Yama hisabu, nyande dalgal, ruba murshidin dalla, atawa wajo tono buika adunaga ko bandi jo jakahari, wa mamuni mukita, atawa hola no bui hutama, ay gundoji din fofini de yama tubla sarairu. Yama sarairu tubla, nyande gundoji din fenyinde. Ben Abdulhamid minna dum alaba ma soto. Namantor de baba ururu dum alaka.
Abdoulamin haray fot no andi Abdoulamin inna hadirun ya Allah ko ni présent on ta'a ila imadar kaba haray fot no andi Abdoulhamid ndenya bola no be buybute ndenya de mon frère Allah tawi kir jembalani wa muazzibin uziba letta no be buiga go do fi molani mo mari jawdi ndenya de taw buy letto ete ton kadi. Le jour de l'audit, on verra des prêcheurs pressés, des crédibles fustigés, des bourreaux torturés. Mon ben à la barre, mon ben et gold le monde. Ils iront fou shabakiran. Rien non qui bon qui habata, arahita hitini. Soit matineux pour ton mea culpa qui est sans bis repetita. Bisaubatil khalisati. Fatawadu nuskurad il ibadati. Ko dewal do muinata ko yankinare den dewal ngal muinata sia yankinaki tum dewal mangal ala ko muinangal maye hare ko rewda Allah ko jabetaki. L'humilité est la sève nourricière de la piété. Fa huwa sabiul huzwati ko yankinkinare den ne agongol woni cuucuru teddungal man bawl islamiyati ko do woni bundu ko wiida asilmi ko sa yankinaki tum bundu be ba l'islam ma o maya ari atu saada ko doni jobe malangal yankinare on do foko Muhammad sallallahu alaihi wasallam maki. C'est l'humilité qui est le manuel du prestige prévoir de l'islamologie pour le monde du bonheur. An-nafsu tarhabu fi dunya wa kalimat an-sa'adata fiha tarkuma fiha. Won ki no chati aduna pelletle won ki no andi ko yete ke no ka aduna do ko accu do kala ko yobi konga. Ati ene o mai joni bere be be na ba ya na ya fo modi kadi mai be na atu no ka be roda atu no godu kelu wa do no kedi ka na ko atu do ga fa wa ta ni yimbe be go viete no kedi dum yonde de feta ni aduna. L'âme est forte de la vie et pourtant elle sait que le plus malin laissera tout ici. La dara lil mar'i ba'da al-maut yaskunuha illa allati kana qabla al-maut baniya. An komanti da ro komanti da mantori chuye jawle la silankaku ala sudundi wadata sama yisina sudundu daruna da adwa maide dum adar na indugata nun ko ngandi google on ka internet ko google nu ya aljanna wi mangi ko gangi wadangiya sikaya mukina no dunga mon frère ala ka ho ya to ay ko be na ta harmone do awe dum ala abade nene dandata ɓiɗɗo baba yelanta ko hay ɓiɗɗo mum yoda mo be nafsi ko hoore an ɗareni ɗe jiitele no paya-payanoɗa huɗwata ukke ton goto a defanda arwalen ɗo ha bimbi non jippi jawlum ma ɗum ɗo yaɓade sa. L'homme n'a de demeure après sa mort que celle qu'il a bâtie avant sa mort. Duyuruna li kharabi dunya nabniha wa amwaluna li zawil mirasi nadma'uha. Di cuuɗi ɗi wonɗe darnude fof koko fii ko aduna lanca neɓa ya tumɓe nga yondu change ndu fuuti keɗon sikkude ɗi castreji wona wiwade ɗo wi luttoye wona seeɗa mawɓe pay koye men koye wiya tawa enen e gotino laakara ɓenna ɗum ɗo fotaɓe lanca wan wonɗe lancirde cuuɗi mawɓe mais ko non continuirde jawle men ɗe kadi yiɗe marande ɗe ronoɓe sen naɓanali hoore men goɗɗum kaka pour western allah ay moaddi western yino moaddi moni gras moaddi orange moni ƴetta goɗɗum goo patta ɗon ko tawoyaka ɗaburma sina dow goɗɗo naɓata hejjoyon ɗo hiɗa mari noon tan ɓayama yaani taw wakkilo hittina an nafasu jawharu laatu doyi ngo fofango ma ko kanŋe c'est une perle ta respiration ne la gaspille pas ta fulsu ngo fofango ma fi piiji aduna ni nani hoto yahara ala ka tawoya ala. Nos bâtisses pour être vétustes un jour, nous les sortons de terre et nos fortunes pour les héritiers, nous les trésorisons. Man bana hafi tazallulin taba amaluhu kala darun onon galle hore needi yankinare andi tugol ko Allah okkimo haray o yetti Allah wa man bana hafi takabburi kala mahudo suudu mum e hore mawnintinare kaaba baniya on darno don berdi Allah taw harayina am. Quiconque les bâtit dans la docilité, quelle facilité, et celui qui les bâtit dans l'orgueil, quel malheur. Aina al-muluku allati kanat musallatatan. Honto be lambe huninobe woni. Honto seku dure woni. Oni goddo wa susata wide no fala lamu dine goto nyejjan na baba na manta soba goto nyejjan woni kanko fu handela goto wawla
ayemi, il est où? Contrôle. Patron de Mansa, là, the King's King. Patron de Nodidi Moyemi, Abara la Kili la Mina, Noti que not dagala. On the Mieto had to go to go on. I need to mind it, said a female, Mido Andy, on Hariko Nana. Sabi awatata sabi awata ko wi ko awati o war ina fi kan sabi awatata no honto do o yebi hatta saga bika asil mauti sabiha ha mai de den jonni mo ver mai de den o wadi o deggi di ho wi ha mai himo Cameroon do ke Cameroon do ka berde no mo deggi ti don sai ko do usura no ka wodi wodo no tike non danga. Où sont ces chefs dictateurs que la mort a exterminés sans répit, sans pudeur? Kamin mada ini fil afat dunia ko cuuɗi jelu darnayo aduna en bi at Allah tagi aduna waɗa épaisseur tiiɗa wana wa 2 métres wano suudu ndum e mi yi wano lanɗo fula moni mi yi ɗon ka mosori kaade épaisseur suudu makko ɗum fulam ɗum ɗo mi yiw ada e 2 métres ya i tekkeji suudu ndum kono ko ɗon malayka natiri ka bafa tecce suudu o yahani min mi maître Saïdou ɗo ɓe ay soudure très bien ɓe suudanayi lambafe kono wallahi ko ka nder persien ɗon a jara yik natata sokkitala wonki kiya haɗi waɗen ɗoy. Combien de cités jadis solidement construites qui devenaient à ruine et sans trace? Allahumma ko ayo jom nasaluka meɗen jeeƴudema nadduka meɗen multudema ajaru yadaya ala zari miɗo wattude juuɗe an nden ka ɓaaw hasinan komi suniɗo kaaɗiban komi maapiɗo wi allah to asibna fiyata lettumen atif alayna yurmi mi wala tabzulnata hawkumen contre nous de ta miséricorde ne nous rejette guère arina anna qudwa mus'idun natakallaka bihi hollume wonde needi yankinagol ko ɗum malinta men ƴetta on jikku wal kibra muhlikun naharibuhu hollame mawnitinare halkay men doga nden halkare aslafuna ɓe fataniɓe men fof yandi fafo anhu yaafo ɓe naji ɗum fil jannati min tawɓe ka aljanna yafa anna suluma an saluna ɓe geɗal damen barikale maɓɓe barke maɓɓe. Please bless our progenies hokkamuna lamɓe amen ɓe halfinɗa guine ɓe asni ɗum faabo ɓe ɗin mbi'a si inyana fiyo ɓe gollam men guine soutien nos gouvernants pour booster notre cher Guinée affirlana yandi yafano men qablal mawti ado men mayde warhamna yurme men indal mawti nde meɗen maya hara lettali men baadal mawti si men mayi kadi fil qabri ka qabru laatu asibna ata leddu men baadal hisabi si ñawore nden feƴƴi laatu hilna wata naadu men illa fi jannati ka sinaka aljannam. Après le titre ne nous introduit que dans ton céleste paradis kiti batambi Allah don ila aljinaro bi hurmatika ya arhamar rahimin.